वो पूछती है अगर मजबूरन एक ऐसा स्कूल में बच्चों को भेजना पड़ता है जिसका अच्छा असर नहीं है बच्चों पर, तो क्या करना चाहिए, और अगर घर में अच्छी तरबियत देते हैं क्या वो काफ़ी है बच्चों को इस बुरे असर से बचाने के लिए? अगर मजबूरी हो तो उसको ना भिजवाएं, घर में ही तालीम दे दें। लेकिन आजकल के ज़माने में बाहर की तालीम भी ज़रूरी है, तो अगर बच्चे की अच्छी तरबियत की जाए और घर में अच्छी तरह उसको समझा के भेजा जाए तो सीधा स्कूल से वापस आ जाए तो इससे उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अब दो बातें हैं, एक तो आपका लतीफ़ा, दूसरे हिम्मत अज़म। पहले क्या करना? लतीफ़ा पहले, Erst den Witz. हिम्मत अज़म। This joke came from Imam Sab. There was a little boy looking at a fat lady riding an elephant, and the fat lady was saying to the little boy that, "Why are you staring like this?" And the little why are you staring like this? And haven't you seen ever an elephant before? And the little boy says, "Yes, I have seen an elephant, but I haven't seen an elephant riding an elephant." It was too fat or sitting on it. Yes, good one. Übersetzung? Translation पहले कर ले? हाँ, Der Witz war, dass ein kleiner Junge mit einem Mann auf der Straße lief und sie sahen einen Elefanten und auf dem Elefanten drauf saß eine extrem dicke Frau, eine ganz dicke Frau. Und der Junge starrte sie ganz doll an und da sagte der Mann, was ist denn, starr doch nicht so, hast du noch nie einen Elefanten gesehen? Und da sagte der Junge, ja, einen Elefanten habe ich schon gesehen, aber ich habe noch nie gesehen, dass ein Elefant auf einem Elefanten reitet. Wo immer wir sind, sind wir zusammen, denn es gibt keinen anderen Gott als Allah. Wo immer wir sind wie Feuer und Flamme, denn es gibt keinen anderen Gott als Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wo immer wir sind wie Mann und Frau, denn es gibt keinen anderen Gott als Allah. Wo immer wir sind wie Himmel und Blau, denn es gibt keinen anderen Gott als Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wo immer wir sind wie Wasser und Meer, denn es gibt keinen anderen Gott als Allah. Wo immer wir sind wie Straße und Teer, denn es gibt keinen anderen Gott als Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. जज़ाकुमुल्लाह, आपको बड़ा इंतज़ार किया हमने। हर दफ़ा पूछते थे कि कहाँ गई आयशा, जलमन आयशा, तो कहते बीमार है बेटी है, ये हो गया वो हो गया। अब वो कौन सी बेटी बीमार थी? The little one. सबसे लिटिल, अच्छा। She's 1 year now, but वो बॉय है गर्ल है? girl. Yeah, She looks just like Brida used to look when she was little. अच्छा। But she is very attached to me, so when she needs to go somebody else, Quite right. she will cry all the time. What have you done with her now? My husband is taking her for walks. अच्छा, So constant attention, so she Right. won't cry, inshallah. Jazakallah.